चौर इंगनो सोरेन अबसना को ट्राइब टीवी रे सगुन दरा पिया नित बन्यल दा संताल स्पेशल आयमा दिन खन के आदिवासी संगठन को वेस्ट बेंगल रेना विधानसभा रे सारी सरना धर्म रेना बिल पास काते सेंट्रल ते कुल हियुमा मेंते को दाबी अगुइदा और ओना खातिर गे उनको दाबी दो तेहेन पुरोवना मेंदो वेस्ट बेंगल विधानसभा रे सारी सरना रेना बिल पासना भारत दिसम रे हिंदू ख्रिस्टान जैन लेकान आयमा धर्मान हर मेना आकात कोआ जहां खातिर अपनारा धर्म जुड़ू को नाम काता अपनारा हुंडा जुड़ू को नामेआ मेनखान आदिवासी को धर्म कलम कोड मेन दो सारी से सारना नित हबी पश्चिम बांग्ला ना विधानसभा रे बांग पास करना जहां खातिर आदिवासी मेन दो भारत जकन माझी पारगना महल एसेका खने तोहब काते आदिवासी सेंगेलो भिजारिन कामिया को आयमा धाव रेल रोड चक्का को जाम लेआ जाते उसारा सही विधानसभा रे पास काते केंद्र ते कुल हुई मा मेनते मेनखान उनको सनाम संगठन को आंदोलन दो जारी गे ताहे कना जहां खातिर तेही पश्चिम बांग्ला ना विधानसभा रे सारी सारना धर्म पास है দেখুন বিরোধিতা তো করবেই বিজেপির শুধু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় গলায় একটা উত্তরীয় করে আদিবাসী প্রেম মানে দেখানো ওনারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে যদি ভালোবাসেন তাহলে আজকে এই মোশনটাকে মানে সবার সমর্থন করা উচিত ছিল আসলে কেন্দ্র সরকারের একটা নীতি হচ্ছে আদিবাসী মানুষকে হিন্দু ধর্মে পরিণত করবে এবং আমরা দেখেছি একজন এমন একটা মানুষকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছিল যিনি আদিবাসী মানুষকে হিন্দু ধর্মে পরিণত করছেন তো সেই জায়গা থেকে ওনারা তো চাইবেন না তো বিরোধিতা করবেই এবং আদিবাসী মানুষজন প্রত্যেকদিন আমরা যারা আপনারাও দেখছেন যে প্রত্যেকদিন রাস্তা অবরোধ হচ্ছে রেল রোকো হচ্ছে তাদের একটাই ডিমান্ড যে আমরা ক্যাবিনেট পাস করে সেন্ট্রালে পাঠিয়েছিলাম তারপরেও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে কোনো রকম উত্তর আসেনি তো আমাদের কাছে ডিমান্ড আসছিল যাতে আমরা বিধানসভায় এটা তুলি এবং আজকে সেই জন্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা বিধানসভায় এই প্রসঙ্গে তুলেছি কেন্দ্র সরকার কাছে কি দাবি কেন্দ্র সরকার কাছে একটাই দাবি আদিবাসী উনি কালকে আমি টিভিতে দেখছিলাম আমাদের কেন্দ্র সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন উনি নাকি আদিবাসীকে খুব ভালোবাসেন উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে নাকি আদিবাসী মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যেতেন ঘুরাগো অনেক কিছু বলেছেন তো আদিবাসী মানুষকে যদি ভালোবাসেন আমি ওনার কাছে একটাই দাবি জানাবো যে আমাদের যে ডিমান্ড আমাদের আদিবাসী মানুষের যে ডিমান্ড এই ডিমান্ডটা যাতে পূরণ করা হয় এবং তাড়াতাড়ি আমাদের এই ধর্মের যাতে কোড আমরা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাই এবং আমাদের যে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ওনার সহযোগিতা কামনা করছি। আজকে বিজেপি যে বলছে যে আপনারা এটা আরো আলোচনা করা দরকার ছিল যেহেতু অনেকগুলো জনজাতি আবার 40-42টা সবার সাথে আলোচনা করে ব্যাপারটা আনলে ভালো হতো আমরা মানে ওনারা জনপ্রতিনিধি কেন হয়েছেন জানি না ওনারা খবর রাখেন না প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও রেল রোকো হচ্ছে রাস্তা অবরোধ হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠনের বিডিও অফিস ঘেরাও ডিএম অফিস ঘেরাও সব কিছু হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন থেকে আমাদের সাথে দফায় দফায় মিটিং হয়েছে এবং আমার কাছে আজকেও অনেক নথি আছে যারা বিভিন্ন সংগঠন থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে তো তারপরে এনারা বলেন কি করে যে সবার সাথে বসতে হবে बड़ा एकना बांगमा ओना ठाव रे संताल सावतारिन मंत्री को शहर सेटर कतर अपनारा जन्म पारसी ते हो भाषण को एम लेआ जाते संताल सावता ना पारसी उतना साव सावते आरो लाहंती डहार से लाहा चला मा मेनते ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी पश्चिम बर्धमान रिया कक्सा ब्लॉक रे मेनाकात पानागढ़ बाईपास डहार रे सांताल गाताक रेन हर डहार को जांगे दाराम केदा ओना कामिहर दो को सपड़ा लेदा दिसोम आदिवासी गाता पाटा को कथा लेकाते बाड़ाय कना सांताल हर कोरेन पटुआ गिद्रो को मज स्कूल रे पढ़ावना दाव बांग को नामदा ओना साथे सांताल पटुआ गिद्रो को लागिद हॉस्टल हो ठीक सही बानु कदा ओनाते आदिवासी संगठन रेन हर दो रागी को सदर केदा भारत दिसम फुरगल काते एगे मोड़े सेरमा होयेना एरहो सांताल हर कुआ हुलसई बिरुद डहार जांगी दाराम रेल जांगी दाराम कमी होरा दो लेतार गे मेना अकदा जहांटा बांग जहांटा सांताल होरा कमी होरा दो बांग हुयुक कना उनाते सरकार पाटरेन हर को बाडाई हुचुई दिया मेनखान अडी धाव सरकारी ऑफिस करे अर्जी साकाम जमा काते जहान सदुत्तर बांग को जामेत कांते आदिवासी गाताकरेन हर दो गुरगी कना आर उना रगी तालातेगी भिगार भिगार ठाव रे डहार को जांगी दारामेत कना उनका गे मित चितर नेलिना बर्धमान हनत रिया पानागढ़ बाईपास टोठारे डहार को जांगी दाराम कदा उना डहार जांगी दाराम कमी होरा दो एतहब कदा दिसम आदिवासी गावता पाटा खन उनको हर दो दबी को साब राकाब कदा पंडित रघुनाथ मुर्मू इंग्लिश मीडियम स्कूल रे फीडर ग्राउंड रिया विषयते 1 नंबर दो एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल रे लॉटरी माध्यम ते गिद्रे को भर्ती हुई कना उना रिया समस्या
तेसार दो पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक स्कूल रे हॉस्टेल रिया समस्या नोय निये को कथा इदी कातेत गी डाहार दो को जांगी दाराम कदा सांतार हर को दो बांगमा अडी आयमा धावगी निये को इदी कातेत सरकार पाहटरेन हर से ऑफिस रेन ऑफिसर को साव को दुड़ुब लेन ताहें मेनकान जहान सुराहा दो बांग हुई कना उनाते रगी कातेत डाहार दो को जांगी दाराम कदा আমাদের যে হোস্টেলের ব্যবস্থা যে সমস্ত স্কুলের হোস্টেল আছে এবং বিশেষ করে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক যে বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়ে পুরো গ্র্যান্ড বন্ধ করে দিয়েছে যা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা হয় কিন্তু বাচ্চারা ওখানে শিক্ষা পাচ্ছে না শিক্ষা পাচ্ছে কিন্তু ওখানে হোস্টেলের যে অবস্থা পরিকাঠামো একেবারে কোলাপস করে গেছে বারবার রাজ্য সরকারকে বলা হচ্ছে সেটা কোনোভাবে ভ্রুক্ষেপ করা হচ্ছে না বহুবার আমরা ডিএম এর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি ডিএম স্যার দেখা করার সময় হয়নি সেই কারণে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি আজকে আমরা স্ট্রিট কর্নার করছি আমরা সরকারের সঙ্গে কথা বলবো সরকার টেলিফোনে কথা বলেছে সরকার আসুক আমরা যদি তাদের মনে হয় যে আমরা ঠিকঠাক কথা বলছে তাহলে ঠিক আছে না হলে আমরা পুরো রাস্তায় আজ উঠবো না এই রাস্তা থেকে প্রয়োজন হলে পুরো রাস্তা ন্যাশনাল হাইওয়েতে আবার যাবো আমরা মূল আমাদের দাবি হচ্ছে গ্র্যান্ট যেটা ছিল সেই গ্র্যান্ট আবার পুনরায় দিতে হবে হোস্টেল চালানোর জন্য যেটা একলব্য হোস্টেলের যে দাবি আছে যেখানে লটারির মাধ্যমে ইংলিশ মিডিয়ামে লটারির মাধ্যমে হচ্ছে বাংলা মিডিয়াম থেকে যারা চলে আসছে তারা লটারি পেয়ে যাচ্ছে ওখানে পড়তে অসুবিধা হচ্ছে যারা ছোট থেকে ইংলিশ মিডিয়াম আসছে তারা বাদ হয়ে যাচ্ছে এরকমও বহু পরিবার হচ্ছে এবং আমাদের গরিব মানুষ আদিবাসীরা সেখানে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ার জন্য নিয়ে আসছে ছোট থেকে তৈরি করার চেষ্টা করছে কিন্তু এখানে একলব্যতে চান্স পাচ্ছে না এবং মেরিট হিসাবে এখানে হোক এখানে আমরা কোনো লটারি আমরা চাইছি না মেরিট হিসাবে হোক সেখানে অ্যাডমিশন করা হোক এই ছোট ছোট কয়েকটা দাবি স্কুলের যে হোস্টেলগুলো পরিকাঠামো আছে সেই পরিকাঠামোগুলো ঠিক হোক প্রত্যেক জায়গায় শুধু পশ্চিম বর্ধমান না সারা পশ্চিমবাংলা জুড়েই হোস্টেলের অবস্থা খুব করুণ অবস্থা হোস্টেল ঠিকমতো চলছে না খাবার পাচ্ছে না হোস্টেল চালাতে পারছে না এবং এই অবস্থায় আমাদের ছেলে মেয়েগুলো পড়তে পারছে না কারণ আপনারা জানেন আমাদের যাতায়াত করে বেশি হয় না যতগুলো আমরা স্ট্যান্ড করেছে যতগুলো বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি করছে যারা আমাদের আদিবাসীরা তারা কেউ না কেউ কোনো হোস্টেল থেকে পড়াশুনো করেছিল আজকে আমরা এটাই চাইছি এই গভর্নমেন্টের কাছে আমরা এটাই অনুরোধ করছি যে হোস্টেলটা যাতে পুনরায় চালু হোক ভালোভাবে চালু হোক যাতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনো করতে सांतार हर को कथारे बाड़ायोग कना डाहार जांगी काते हो जुदी सरकार कथा बाय आंजमा ताहले आरहो मारांग खन मारांग हुलसई सापड़ाव रे उनको बाकु पचिआ तीन दिन चला कना हुनंगी एटा गातक रेन पठुआ गिद्रे कुदो नापाई नापाई स्कूल रे को ऑल पढ़ाव कना नापाई नापाई से भागी स्कूल रे ऑल पढ़ाव काते उनको दो भागी नंबर ते को पास कना आर नाना हुनर चक्री रे को जॉइंट कना मेनखान सांतार हर कोरेन पठुआ गिद्रे को दो भागी स्कूल रे पढ़ाव रिया दाव मा बांग को ᱧᱟᱢᱮᱫ कानगी मेनखान जहां को स्कूल मेना उना को स्कूल रे हो हॉस्टल बांग खातिर ते सांतार पठुआ गिद्रे को दो ठीक ठाक बांग को ऑल पढ़ाव दाड़िया कना डाहार जांगी दाराम कमी होरा रे ñel लिना साइगे साइ सांतार हरगी उनारे सेले लेना को आर अकुआ रगी को सदर केदा नुआ कथा हो बाड़ायो कना सांतार हर कुआ एटकेटोड़े तीन दिन रे बांग साहा चाबा उना दो बांग लयो कना ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी सानताड़ हर कोरन गिद्रो को ठीक सही ते बांग को ऑल पढ़ा दड़े कना कथा लेकाते बाड़ाय कना किछुगान सानताड़ हर दो रेंगे जलाते गिद्रो बांग को ऑल पढ़ा दड़े को कना किछुगान घारोज रे दो बिजली मार्शल बांगते बांग को पढ़ा दड़े को कना और किछुगान सानताड़ पठुआ गिद्रो दो सानताड़ बात करते एटा भाषाते बांग को पढ़ा दड़े कना ओनाते सानताड़ पठुआ गिद्रो को ऑल पढ़ा रे बांग को लाहा दड़े कना उनकागे आसाम पनत चिरांग हनत रुनीखाता थाना रिया बेटलोंग आतो रे बिजली मार्शल बांगते गिद्रो को ऑल पढ़ा रे आड़ी एटकेटोड़े हुई कना बिजली मार्शल बांग खातिर ते सांतार हर दो को तहन कना न्यूतत रे बाड़ायो कना डीपीए सुनुम से दिहो सुनुम रिया दाम हो अडी जस्ती को हतावेत कना हफ्तारे 1 लीटर गान दिहो सुनुम लगा कन तकुआ मेनखान मिद घड़ी को जेरे दे कना आर उना डीपीए से दिहो दुको अणी का कना डीपीए को अणी का कांते हर दो न्यूतत रिगी आर को तहन कना बाड़ायो कना नुआ चितर दो नेलो कना आसाम पनत चिरांग हनत रुनी कथा थाना रिया बेतलोंग आतु टोठारे
ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱛᱞᱚᱝ ᱵᱚᱥᱛᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱡᱟᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱚᱭᱥᱮ ᱧᱩᱛ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱛᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱡᱚᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱷᱚᱡ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱧᱩᱛ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱵᱟᱞᱮ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱢᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣᱮᱱ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱛᱷᱟᱠᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱷᱳᱴ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱯᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱯᱮ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱮᱲᱮ ᱛᱷᱟᱠᱟᱣᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱚ ᱪᱮᱨᱮᱡ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱜᱮᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ? ᱚᱱᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱜᱮ 5-10 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱫᱚ ᱧᱩᱲᱩ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱮᱛᱟᱨ ko ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱜᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱡ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ 10-11ᱴᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱜᱟᱜᱼᱟ हर को कथा रे बाडायोग कना अडी आयमा दिन खन सरकार पाट रेन हर ठेन अरदास को दोहये कना जे आकू आतु रे जाते बिजली मार्शल को अगुइमा से ओड़ा ओड़ा बिजली मार्शल को एमा कुमा मेनखान सरकार रेन हर दो संतार आतु रे बिजली मार्शल गी बांग को अगुयेत कना उनाते अकोय हो बिजली मार्शल बांग को हताव दाड़िया कना आतु रेन संतार हर दो जस्ती कायते को रेंगे ओड़े किया आकू ती तो टाका पैसा जोगाड़ कते बांग को हताव दाड़िया कना उनाते सरकार रेन हर ठे को नेहरोग कना सरकार रेन हर से मेंबर प्रधान को बिजली मार्शल रिया बांग को कुरुमुटुये कांते उना आतु रेन हर दो बांगमा न्यूत्रिगी को ताहेन कना नुआ कथा हो बाडायोग कना कि संतार हर जहां लेका न्यूत्रि को ताहेन कना उनाते आकु रेन गिदर पिदर जहां मेरा अकत कुआ उनको दो एटा गतक रेन गिदर पिदर लेका बांग को ऑल पढ़ाव दाड़िया कना एटा गतक रेन गिदर पिदर को दो सेता आयुब को पढ़ाव कना मेनखान संतार गतक रेन गिदर को दो खाली सेता बेड़ा गी को पढ़ाव कना टिसन हो बांग को पढ़ाव कना मिद गड़ी स्कूल को चला कना उनको दो ठीक सही पढ़ाव को दो बांग हुई कना संतार गिदरे को जाते ऑल पढ़ाव करते लाहा से को चलाव दाड़िया उनाते संतार हर को दो गिदरे को ऑल पढ़ाव हो चुकी को गया मेनखान आतो टोला रे मार्शल बांग खातिर ते उनको दो ऑल पढ़ाव लगी अडी एटकेटोरे को पढ़ाव कना इनको नोई ताहे उड़ी ना नो जगह रे आनी थु चेत नो बांग या करेंट गे बांग हेज कना ताहे उड़ी ना यूरी हो गोयन तिया इतो बेटा मेरा 3 मिनट इदी नोडे बोले करेंट बापे नाम का बाला नाम का चिता बको मा पे कना खोजो कनिया पे कोड़ाय बको जुगा कोई टेम को जुगा उनको कोई जुआ तो बेसे में ना ताव या लइया तो चेत मार्शल पे थन कना नि मार्शल ये सोलार डेडे एनी मनामना हर को कथा रे नोआ हो बाडायोग कना जे अडी दिन खन उना आतो रे को गिरे बसी कना मेनखान सरकार पाटा खन बिजली मार्शल मा हेगी ओड़ा दुवर हो बांग को जामेत कना जहां दो एटा गतक रेन हर को दो बिगार बिगार ठाव रे सरकार पाटा खन ओड़ा दुवर को जामेत कना मेनखान संतार हर को दो उना ओड़ा दुवर हो बांग को जामेत कना जहां टटी ती को ओड़ा बड़ा हकत उना ओड़ा कोरेगी अडी बोर बोतर ते को ताहेन कना चिदा से निंदा बेड़ा दो ओका हिले चो गोडम बाकू को सेटेरो कना मेनेत मारंग मारंग बीरन हती को सेटेरो कना बीरन हती सेटल लन खानगी संतार हर को दो लुयुक चुकु निंदा बेड़ा हांते रातरे को चुकु को कना नुआ कथा को लय कना जहां ओड़ा रे दल चावली ताहेना उना ओड़ा दुकु हुंडहवेत कना चिरांग खन अर्जुन टुडुआ रिपोर्ट प्राइम टीवी ईस्ट सिंहभूम हनत मुसाबनी ब्लॉक रिया सुरदा क्रॉसिंग जाहे थान बारेते मिद दुबड़ुब हुयन कथा लेकाते बाड़ाय कना फागुन चांदोई मुलु लेखान गे सांताड़ गातार रेन हर दो बाहा को बोंगा ओना बाहा बोंगा लागिद गे सांताड़ हर मिद दुबड़ुब को होहो लेदा ओना दुबड़ुब रेको गोटा केदा दाराय कान 9 मार्च हिलो बाहा परब हुयुआ सांताड़ हर दो बांगमा जाहे रे बाहा को बोंगा और एटा गाताक रेन हर लेका रंग ते बांग को खेला हर दो दा तेको खेला से दा को दुल जोंगा
आले नवा दिसोम जाहेरगांव सुंदरपुर सिंह बाबा तिलका चौक रे नेसा बाहा बंगा 2023 दिन लगी ले दुकू कना और आले दो ना दिन दो ना हिजुकान मार्च 5 तारीख ले दिन ले ठहरेगा ओना हिलोग के अबो नवा दिसोम जाहेरगांव रे बाहा बंगा बो बंगाया और सनाम बहा मिसी को आयो बाबा को दाई को माई को सनाम को के टीवी मोबाइल माध्यम ते सनाम को लई सदरा पे कना जे दाराकान 5 मार्च हिलो अब दिसुम बाहा सुंदरपुर सिंह को मनावा सनाम को जोहार तेन दिसोम जाहेरगांव सुंदरपुर सिंह रे दोहो कना तेन सनाम दिसोम जारी पदाधिकारी ना साथ अतु गाँवला को सेटर तेन दिन ठौको गोटा लगे तेन दिन ठौको हिजुकान 5 मार्च हिलो दिन ठौको नेसा बाहा बंगा रे माराम पेड़ा लेकाते नेवता हकादिया माल श्री चंपाई सोरेन गंगे तकिन परिवहन मंत्री ओना साथे आलमारी रकम पेड़ा को नेवता भरती और सनाम को नेहरोगा जे 2023 रे जे बाहा बंगा नेर बन हिजुमा और जो को रस्के बस्ती बांग नेटे चासी को जस्ती कायते चास आबाद रेगे निर्भर काते तहना को चेदा से काउडी आर्जाव रेना जहान एटा पंथा दो बानु कदा ओना खातिर चासी को सर्मा रे 2 धाव खन 2 धाव बोरो हुडू को रहोया और उनकागे बालुरघाट बनत रेन चासी को बोरो हुडू को रहोय अगुदा मेनखान दा रेना अनाट खातिर सनाम अनाज गे दिन दिन ते बाड़ी चला कना जास्ती कहते भारत दिसम रेन चासी को अनाज चतान रे डिपेंड कतत को तहना चेदा बांगमा उनको तलारे जहां काउडी आर्जाव रना पंथा बांग तहन तकवा जहां खातिर सेरमा पिछु बारधा कते बड़ो हुडू को रहोया और उनका लेके गे दक्षिण दिनाजपुर जिला रना मेना आकाद बालुरघाट बनत रेन चासी को सेरमा पिछु 2 धाव कते बड़ो हुडू को रहोय अगुए तहे कना मेनखान दा अनाट ते सनाम अनाज गे बाड़ी चाबा हकना ओना खातिर थानिक रिन होड़ को बालुरघाट वीडियो ठन लिखित आकार ते आको दाबी को समांग ले बांगमा दा रना जाते ना नपाय सही सेच रना बंदेज हुयुमा मेनते मेनखान नित 8 दिन खन हो जास्ती हुईना एनते रहन जहान बंदेज बांग हताव ओना खातिर गे सनाम चासी को कृषि यांत्रिक दफ्तर रे को नापाम लेना জলের ক্রাইসিস নেই না তো সেজন্য মানে একদিন চালালে 2 দিন বন্ধ থাকে তো সমস্যা কি হচ্ছে সমস্যা জলের সমস্যা হচ্ছে ধানের ক্ষতি হচ্ছে দিনটা পার হচ্ছে দিন যে দিনে ধানটা লাগানো হয় সেই দিনে ধানটা পড়তেছে না মানে এই যে ফাগুন মাস 15 তারিখ অবধি লাগানো হয় সেই দিনে এসে ফাগুন মাস পার হয়ে চলে যাচ্ছে ফাগুন মাস তো পড়ছে জলটা উঠানোর জন্য কাটা হয়েছে যে খাড়িতে যান উঠে জলটা बडाय कना बांग मानवा दाबी दबा दो आयमा दिन खन के को दाबी अगुए तहे कना जाते आकवा एटके टोंडे सोले हुयु मा मेनते मेनखान बनत पहटा सेन खन आस के को मकट को सारिया रे दो बांग बंदेज को हताव का ओना खातिर चासी तलारा आडी अनाट एटके टोंडे सिरजाव कना ओना खातिर के चासी को सनाम को मित जुमित काते तहेन नंका लेकना बंदेज को हताव के আমরা আমাদের জলের দাবিতে আমরা এখানে এসেছি কারণ আড়ালে সেন্টারগুলো জলের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে ওই খাড়ি এবং কাশিয়ারি খাড়ি এবং আত্রে নদী যে সংযোগ স্থল যে নদীর জলটা খাড়িতে ঢুকতো এবং সেই জল দিয়ে আমাদের চাষবাস হতো বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কয়েক বছর ধরে বন্যা আছে আর খাড়ির মুখ আর নদীর সংযোগস্থল বন্ধ হয়ে যায় আমরা কৃষকরা হাতে কেটে যতটা পারি করি কিন্তু বিগত 3 বছর ধরে আর এত বালি পড়েছে যে ওখানে আর আমাদের সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে আমরা বিডিও সাহেব বালুরঘাট বিডিও সাহেবকে আমরা জানিয়েছিলাম স্মারকলিপি প্রদান করেছিলাম যে আপনারা সরকারিভাবে ওই বালিটা অপসারণ করে জলটা ঢুকিয়ে দিলে আমরা প্রায় কয়েক হাজার কৃষক চাষবাস করে যেমন খাই তেমন আমরা খেতে পারবো এবং কিছুদিন আগে আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই অর্থে কোনো তদন্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই এবং জল বন্ধ হয়ে গেছে এখন ধান মরতে বসেছে
সেই জন্য আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বালুরঘাট সাব ডিভিশন 1 ওনার আন্ডারে এই সেন্টারগুলো ওনার কাছে আমরা দাবিটা জানিয়েছি। উনি বললেন যে ওই নদী কাটা বা ইয়ে করা সেটা ইরিগেশনের দপ্তরের মধ্যে পড়ে, ওনাদের ইয়েতে পড়ে, আমরা তো কাটতে পারি না। ওনারা যদি অনুমতির ব্যাপার আছে, ওনারা যদি অনুমতি দেয় বা অর্থ বরাদ্দ করে তাহলে আমাদেরকে করে দিতে বললে আমরা করে দেবো। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বক্তব্য পরিষ্কার। এখন আমরা ওই ইরিগেশন দপ্তরে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বা যাকে পাবো আধিকারিক তাদের সঙ্গে কথা বলে কি সুরাহা করে সেটা জানার অপেক্ষায় যাচ্ছি। বাডায় কেনা বাংমা আকো আনাট এটকেটोड़े উসারা সাই সরকার পাহটা সেন খন বাং সলহের না পাইড়ি কো লাহা লেখান আরো তায়ম দারাম মারাং আন্দোলন না কথা হকো লেকা বদমূলক কিসমতে কৃষকরা এসেছিলেন, ওনাদের কাশিয়ান খালি শুকিয়ে যাচ্ছে, বড় ধান কাটতে পারছেন না। এই সমস্যা নিয়ে আমরা সেই সমস্যা শুনেছি এবং শোনার পরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আমরা ইনফর্ম করে দিয়েছি, শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চেদা বাংমা আয়মা দিন খন তাঙ্গি তাঙ্গিতে আকোয়া মনে জিবি আড়িস চাবা হকনা এনতে রহম আকোয়া আনাট এটকেটोड़े বাং সলহে হেনা ওনা খাতির গে নংকা লেকানা রাগামনা তালাতে কৃষি যান্ত্রিক দপ্তরে সেনতে को बढ़े लेना। बालूरघाट खन शांतो दासा रिपोर्ट ट्राइब टीवी। ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ᱴᱨᱟইᱵ ᱴᱤভᱤ᱾ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ। Santali Special, sponsored by Nature Pure. Rice bran oil and mustard oil, 100% natural and 100% healthy. Co-sponsored by Kalyani Fish Feed. Faster growth and maximum farming profits.